मोर नाम विजय कुमार भतुआ जगेश्वर मंदिर कमिटी सदस्य। प्रत्येक वर्ष पर वर्ष आमर बाबा सर्वेश्वर महादेव महाशिवरात्रि बहु आडम्बर सहकार पालन होती। शिवरात्रि हजार 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 दीक भक्त समागम देखा मिलूँ और संध्या बेल देखा मिल अन्न प्रसाद व्यवस्था रही अन्न बिक्री भोग बिक्री व्यवस्था रही संध्या संध्या समय जो दीप भक्त मैंने माँ भौणी मैंने भाई मैंने जो आसते दीप प्रज्वलन करेंगे सब बेडिकेट व्यवस्था और टेंट व्यवस्था होती किपरि भाव में शांति श्रृंखला सह बसवे महाशिवरात्रि को किपरि उपभोग करेंगे आम प्रशासन एवं आम सर्वेश्वर मंदिर कमिटी सदस्य मैंने बहुत तत्पर अच्छा समस्ते सहयोग कर पुलिस बाहिनी भाई भौणी मैंने आसी सका सका सहयोग कर भक्त मान गाड़ी आपंकर मेडिकेट टाइप रही टेंट भितर जा सब लाइन रे जाऊँगी आमर पुलिस मैडम अच्छा से किपरि भाव में शांति श्रृंखला जीवे तार व्यवस्था से कर पानी सरबत कि अन्य जिन सब व्यवस्था अच्छी तेणु कौन असुविधा हबार ना भक्त शिव मंदिर पूजक श्री धनुर्दय त्रिपाठी अपेक्षा वर्ष भिड़ अधिका अच्छी भक्त मान सुरक्षर निज लाइन रे रखुंट प्रशासनिक अधिकारी माने व्यवस्था कर सकाल राति 4 पूजा आरंभ होती चली राति 11:30 पर महादीप उठो अन्न भोग वितरण केन्द्र जो अच्छी चलो। नीरज कुमार महंत सतत शांति श्रृंखला सहित आम जी भक्त सब आसी लाइन रही माने भगवान का दर्शन आसी श्रृंखला सहित दर्शन कर मंदिर प्रशासन तरफ समस्ते तत्पर अच्छा भक्त मान सुविधा माने कौन सुविधा नहीं भगवान का दर्शन करें एवं पुलिस प्रशासन स्थानीय प्रशासन समस्ते तत्परता देखते विगत वर्ष अपेक्षा वर्ष बहुत जनसमागम होती सब वर्ष आम भक्त मान सुविधा दृष्टि सब प्रकार आयोजन कर जो दिन बेले भी भोग अन्न भोगर माने भक्त मान व्यवस्था रही है और संध्या बेले भी समस्त उपवास रही माँ मान माँ भौणी मान अन्न भोग वितरण कराए अपेक्षा तो वर्ष श्रद्धा निहाती भाव में बढ़ी आम जहाँ लक्ष्य कर सका एपर्यंत हजार हजार श्रद्धा समागम होती समागम तो सब लगी रही है संध्या पर्यंत ये भिड़टा लगी रही है महादीप चढ़ा पर्यंत राति माँ भौणी मैंने जो दीप प्रज्वलन बसती स्वतंत्र आम टेंट व्यवस्था कर बसवा जगह माने सुंदर भाव प्रस्तुत कराई समस्ते टेंट रे तले बसिक दीप जलाती ठाकुर पाखे शुभ मनाती। सारपड़ा शिव मंदिर को आज जागर महाशिवरात्रि पूजा आराधना करने आसी बहुत भीड़ 2टा लाइन होती 100 ରୁ 200 सब पूजा उपासक मैंने सब ठिया धाड़ी खरारे बाबा पाख आसी मो 2 नाती नातुणी होती जड़ा शुभ मानस आसी जमी भल रुहति से गोवा को चली जाए से नेभी रे बापा बड़ ऑफिसर अच्छा पाख चली जाए से आसी शुभ मानस कहवाई बाटपदारू काली आसी सन्धारे पहुँचली आज पूजा सरले फिर आम फेरी जा तो बहुत बड़ लाइन होती पूजा करने बहुत डेरी हम हाँ एत दूरिया आसी लंबा धाड़ी आगु थे आसी मुझे भी सोमवार नाग दे थे
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ପୁଅ ପାଖକୁ ନାତି ନାତୁଣଙ୍କ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବୋଲି ଆସିଛି, ଏତିକି ଦୂରିଆରୁ ଆସିଛି। ମୋ ନାଁ ରମେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଁ କରଞ୍ଜିଆ ଶାସନରେ ଅଛି। ମୁଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜକ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମେ ଆଜି ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଲାଗିଛୁ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଣେଶଙ୍କର, ପାର୍ବତୀଙ୍କର, ଶିବଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ରୂପେ ଆଜି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କମିଟି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଏଇ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜି ସହାବସାୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନୀତିକାନ୍ତି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚୋପଚାର ସାରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ତିଆରି ସରିଲାଣି। 12:30 ବେଳକୁ ଆମେ ତାର ଭୋଗ ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ ତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ। ଦେଖାଦେବ 11:30 ବେଳକୁ ଆମର ଶେଷ ହବ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏରେ ଆଜିକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପବାସ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନେଇ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ପାହାରପଡ଼ା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପୂଜା ଭିତରୁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଜାଗର ଅନ୍ୟତମ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 12 ମାସରେ 24ଟି ଏକାଦଶୀ ଏବଂ 6ଟି ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ 6ଟି ଜୟନ୍ତୀ ଯଦି ଜଣେ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେ ନିହାତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ମତ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥିତ ଅଛି। ସହିତ 6ଟି ଜୟନ୍ତୀ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ, ରାମନବମୀ ଯୋଉଟା କି ରାମ ଜୟନ୍ତୀ, ନୃସିଂହ ଜୟନ୍ତୀ, ବାମନ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ଯୋଉଟା ଆମ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ, ତାକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଜୟନ୍ତୀ କୁହନ୍ତି। ଏମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ 6ଟି ଜୟନ୍ତୀ। ଆଉ ସବୁ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଜାଗର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହା ମୁଁ ଆଜି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ତ ବହୁତ ଲାଗି ରହିଛି, ସକାଳୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନିଜେ। ଆଉ ଏଇଠି ବାବା ବୀରେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ କୁଶଳ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁଲୁ ବାରିକ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଆମର ବହୁତ ବଢିଛି। ସକାଳ 5:30 ବେଳୁ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଭିଡ଼ ଜମେଇଲେଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ଟେଣ୍ଟ ଆମର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି, ଭୋଗ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆକିରି ଆମର ଗେଟ୍ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ରଙ୍ଗମାରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ଆମେ ଜାଣିକି କରିନୁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ ବୋଲି ଆଶା କରିକି ରଖୁଛୁ। ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କମିଟି ବାଲା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ।